નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું હિન્દી ધોરણ 9 ન્યાયમંત્રી પાઠ વિશેના પ્રશ્ન જવાબ આપણે લખતા હતા. એમાં આપણે આગળ લખવાના છે મુહાવરે કે અર્થ દેकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. પહેલું છે ડંકા બજાના. એનો જવાબ આવશે સુપ્રસિદ્ધ હોના. सुप्रसिद्ध होना. वाक्य लिखिए. नए कमिश्नर ने राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया. नए कमिश्नर ने राज्य में अपनी कर्तव्य निष्ठा का डंका बजा दिया. ત્યાર પછી બીજું છે સહમ જાના. ભયભીત હો જાના અથવા તો ભયભીત હો ગયા. તમારે પ્રશ્ન લખવાનો છે ને સાથે સાથે જવાબ લખવાનો છે. પાકી બુકમાં જવાબ આવશે, વાક્ય આવશે अपने घर में काले कुत्ते को देखकर मैं सहम गया. अपने घर में काले कुत्ते को देखकर मैं सहम गया. ત્રીજું છે કલેજા ધડકના. चिंतित होना. कलेजा धड़कना यानी कि चिंतित होना. वाक्य लखो. पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर, पड़ोस में गोलियों की आवाज़ सुनकर मेरी माँ का कलेजा धड़कने लगा. धूम मचाना तो सुप्रसिद्ध हो जाना. संगीत इतना मधुर था कि नौशाद के नाम की धूम मच गई. ત્યાર પછી વિરોધી શબ્દ લખાઈ ગયા હતા. સરસ. હવે આપણે લખીશું પર્યાયવાચી શબ્દ લીખીએ યાની કે સમાનાર્થી. વિરુદ્ધાર્થી લખાઈ ગયા હતા તો સમાનાર્થી. અવસ્થા લખો. પહેલું અવસ્થા, એમાં દશા. સુગમ તો સરળ, સુગમ તો અતિથિ મહેમાન. ઉદ્દંડ અવિવેકી. કઠિન તો મુશ્કેલ. हैरान तो चकित. निस्तब्धता तो शांति. निरुत्तर तो खामोश. अवस्था तो दशा. सुगम तो सरल. अतिथि तो मेहमान. उदंड तो अविवेकी. कठिन तो मुश्किल. हैरान तो चकित. निस्तब्धता शांति. निरुत्तर तो खामोश. पर्यायवाची शब्दों यानी कि समानार्थी. लखाई गया. હવે આગળ જુઓ. शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. ત્યાર પછી લખો કે શબ્દ સમૂહ કે लिए एक शब्द लिखिए. પહેલું છે શાસન की निशानी. शासन की निशानी. राजमुद्रा. राजमुद्रा. બીજું जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह. जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है वह. जिसकी
आने की तिथि निश्चित नहीं है वह अतिथि। क्या कहते हैं? अतिथि। ત્યાર પછી अच्छी व्यवस्था, सुप्रबंध, सुप्रबंध। ત્યાર પછી अच्छी तरह से किया हुआ, समुचित, समुचित। ત્યાર પછી જુઓ निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। कर्तृवाचक संज्ञा पहलू छे, सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया। एमां कर्ता कोण छे? एने कर्तृवाचक એટલે કે कर्ता कोण छे? पहरेदार। कोण छे? पहरेदार। बीजू, न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था। शू आवे? सेवक। प्रश्न लखजो त्यार पछी जवाब लखजो अने उपरनी सूचना पहला खास लखजो, बरोबर? नहीं तो खबर ज नहीं पड़े शू छे। त्रीजू, मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते। मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते। निर्णायक, निर्णायक। चौथू, वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रार्थी बनकर खड़ा था। प्रार्थी। 5, उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई। किसको बुलाकर? मूर्तिकार को। कर्तृवाचक એટલે કે કર્તા જે દર્શાવવામાં આવે તે અહીંયા લખેલા છે, કર્તૃવાચક સંજ્ઞા। ત્યાર પછી છે નિમ્નલિખિત प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। હવે આમાંથી શું ગોતવાનું છે? विशेषण। शू? विशेषण। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। आमा विशेषण शू छे? उसने मृत्युदंड देने की घोषणा की। किसे? अपराधी को। किसे? अपराधी को। अहींया शू आवशे? अपराधी। त्यार पछी बीजू छे, न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था। न्याय मंत्री ठीक करना चाहता था क्या? आंतरिक व्यवस्था में शू आवशे? आंतरिक। विशेषण આપણે આ વાક્યમાંથી વિશેષણ ગોતી અને લખવાના છે। ત્યાર પછી ત્રીજું છે, न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी। कैसी थी? प्रशंसनीय। ત્યાર પછી છે, शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया। कैसे होकर? निर्भय होकर। कैसे? निर्भय। ત્યાર પછી सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। एमां आवशे नरम। शुं आवशे? नरम। લખાઈ ગયું બધાને? સરસ। જે લખો તે વ્યવસ્થિત લખજો, પ્રશ્ન લખજો, ત્યાર પછી તેનો જવાબ લખજો।
ત્યારે જ તમને સમજાશે કે આ પ્રશ્ન છે અને આ જવાબ છે. બરાબર, સમજાઈ ગયું? ત્યાર પછી શું દર્શાવેલું છે એ પણ જરૂરથી લખજો. વિશેષણ છે, અહીંયા કર્તૃવાચક છે, બરાબર, કે પર્યાયવાચી છે અથવા તો વિરુદ્ધાર્થી છે, શબ્દ સમૂહ કે એક શબ્દ, બરાબર. એટલે સૂચના સહિત બધું લખવાનું છે. તમારી પાકી બુકમાં અક્ષર સરસ હોવા જોઈએ. બધાની પાકી બુક ચેક કરવામાં આવશે, બરાબર. સરસ. ચાલો આગળનો પાઠ આપણે ત્રીજો જોઈશું આગળના લેક્ચરમાં. નમસ્કાર.